JT313 dengan tujuan Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan ditempuh dalam waktu 55 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja anestesi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Irrigation of Flight Air, Captain Korel Irawan with co-pilot Yovanov Dias. Anytime members will to board JT313 with destination to Surabaya. The flight to Surabaya is 55 minutes. We would like to remind you that this is non-smoking flight, including electronic cigarette device are prohibited. According to the civil aviation and safety regulations, tampering with disabling or destroying any smoke detector lavatories is strictly prohibited. For safety reasons, it is prohibited to turn on access electronic devices with battery using power bank during the flight. Thank you for your cooperation and have a very pleasant flight. Selamat sore para tamu yang terhormat, atas nama Lion Air, Captain Korel Irawan dengan co-pilot Yovanov Dias dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang dalam penerbangan JT313 dengan tujuan Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan ditempuh dalam waktu 55 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja anestesi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Irrigation of Flight Air, Captain Korel Irawan with co-pilot Yovanov Dias. Anytime members will to board JT313 with destination to Surabaya. The flight to Surabaya is 55 minutes. We would like to remind you that this is non-smoking flight, including electronic cigarette device are prohibited. According to the civil aviation and safety regulations, tampering with disabling or destroying any smoke detector lavatories is strictly prohibited. For safety reasons, it is prohibited to turn on access electronic devices with battery using power bank during the flight. Thank you for your cooperation and have a very pleasant flight. Standby for safety demo. Selamat sore para tamu yang terhormat, atas nama Lion Air, Captain Korel Irawan dengan co-pilot Yovanov Dias dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang dalam penerbangan JT313 dengan tujuan Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan ditempuh dalam waktu 55 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja anestesi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Irrigation of Flight Air, Captain Korel Irawan with co-pilot Yovanov Dias. Anytime members will to board JT313 with destination to Surabaya. The flight to Surabaya is 55 minutes. We would like to remind you that this is non-smoking flight, including electronic cigarette device are prohibited. According to the civil aviation and safety regulations, tampering with disabling or destroying any smoke detector lavatories is strictly prohibited. For safety reasons, it is prohibited to turn on access electronic devices with battery using power bank during the flight. Thank you for your cooperation and have a very pleasant flight. Standby for safety demo. Selamat sore para tamu yang terhormat, atas nama Lion Air, Captain Korel Irawan dengan co-pilot Yovanov Dias dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang dalam penerbangan JT313 dengan tujuan Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan ditempuh dalam waktu 55 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja anestesi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Irrigation of Flight Air, Captain Korel Irawan with co-pilot Yovanov Dias. Anytime members will to board JT313 with destination to Surabaya. The flight to Surabaya is 55 minutes. We would like to remind you that this is non-smoking flight, including electronic cigarette device are prohibited. According to the civil aviation and safety regulations, tampering with disabling or destroying any smoke detector lavatories is strictly prohibited. For safety reasons, it is prohibited to turn on access electronic devices with battery using power bank during the flight.
Hevanov Dias, dan seluruh awak pesawat Punca Pas pada datang dalam penerbangan JT313 dengan tujuan Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan ditempuh dalam waktu 55 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja alat isi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Irrigation of Line Air, Captain Kornel Irawan with co-pilot Hevanov Dias. Anytime crew members will to board JT313 with destination to Surabaya. The flight to Surabaya is 55 minutes. We would like to remind you that this is non-smoking flight, including ethnic cigarette devices are prohibited. According to the civil aviation and safety regulations, tampering with disabling or destroying any smoke detector lavatories is strictly prohibited. For safety reasons, it is prohibited to turn on access electronic devices with battery using power bank during the flight. Thank you for your cooperation and have a very pleasant flight. Keeping go standby for safety demo. Selamat sore para tamu yang terhormat, atas nama Line Air, Captain Kornel Irawan dengan co-pilot Hevanov Dias, dan seluruh awak pesawat Punca Pas selamat datang dalam penerbangan JT313 dengan tujuan Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan ditempuh dalam waktu 55 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja alat isi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Irrigation of Line Air, Captain Kornel Irawan with co-pilot Hevanov Dias. Anytime crew members will to board JT313 with destination to Surabaya. The flight to Surabaya is 55 minutes. We would like to remind you that this is non-smoking flight, including ethnic cigarette devices are prohibited. According to the civil aviation and safety regulations, tampering with disabling or destroying any smoke detector lavatories is strictly prohibited. For safety reasons, it is prohibited to turn on access electronic devices with battery using power bank during the flight. Thank you for your cooperation and have a very pleasant flight. Keeping go standby for safety demo. Selamat sore para tamu yang terhormat, atas nama Line Air, Captain Kornel Irawan dengan co-pilot Hevanov Dias, dan seluruh awak pesawat Punca Pas selamat datang dalam penerbangan JT313 dengan tujuan Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan ditempuh dalam waktu 55 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja alat isi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Irrigation of Line Air, Captain Kornel Irawan with co-pilot Hevanov Dias. Anytime crew members will to board JT313 with destination to Surabaya. The flight to Surabaya is 55 minutes. We would like to remind you that this is non-smoking flight, including ethnic cigarette devices are prohibited. According to the civil aviation and safety regulations, tampering with disabling or destroying any smoke detector lavatories is strictly prohibited. For safety reasons, it is prohibited to turn on access electronic devices with battery using power bank during the flight. Thank you for your cooperation and have a very pleasant flight. Keeping go standby for safety demo. Selamat sore para tamu yang terhormat, atas nama Line Air, Captain Kornel Irawan dengan co-pilot Hevanov Dias, dan seluruh awak pesawat Punca Pas selamat datang dalam penerbangan JT313 dengan tujuan Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan ditempuh dalam waktu 55 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja alat isi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Irrigation of Line Air, Captain Kornel Irawan with co-pilot Hevanov Dias. Anytime crew members will to board JT313 with destination to Surabaya. The flight to Surabaya is 55 minutes. We would like to remind you that this is non-smoking flight, including ethnic cigarette devices are prohibited. According to the civil aviation and safety regulations, tampering with disabling or destroying any smoke detector lavatories is strictly prohibited. For safety reasons, it is prohibited to turn on access
Kornel Irawan dengan kopilot Yovanov Dias. Dan seluruh awak pesawat Punca Pas datang dalam penerbangan JT313 dengan tujuan Surabaya. Penerbangan ke Surabaya akan ditempuh dalam waktu 55 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak dikenakan untuk merokok termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja adaptasi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati terbang bersama kami. Irrigation Wheel of Line Air, Captain Kornel Irawan with Copilot Yovanov Dias. Military members will to board JT3